Dobrý večer. Dnes večer vás vítame zo školy empatie v Bernolákove a máme tému, ktorá je súčasťou seminárov, ktoré sú ako ochutnávka toho, čo robíme v škole empatie. So, good evening, welcome in School of Empathy. We have evening, which is part of introducing seminars in School of Empathy, kind of tester of what School of Empathy is, because we are opening new foundation year in March here in Bernolákovo and in May in Košice. Tento večer patrí do skupiny takých ochutnávkových večerov, ktoré sú úvodom do školy empatie ako zážitkový seminár pre vás, preto ho vlastne ponúkame zdarma a je to ukážka toho, čo ponúkame v škole empatie, pretože otvárame opäť nové ročníky. V marci otvárame ročník v Bernolákove a v máji otvárame v Košiciach. Ste srdečne pozvaní a takto sa môžete aspoň trošičku zúčastniť a nahliadnúť do tej širokej palety, do tej ponuky, ktorú škola empatie ponúka. So this evening is kind of tester for people who are interested in School of Empathy, and the topic will be Continuum. Takže téma je Continuum. Continuum of body, soul and spirit. Takže téma tohto večera sa týka kontinua duše, tela, duše a ducha. Je to koncept, ktorý vám Jehuda Tagar predstaví. Radi by sme potom vám to aj prakticky ukázali, pretože škola empatie je praktická škola. A dúfame, že bude niekto, kto by si rád vyskúšal na vlastnej koži, čo to ponúkame. A možno potom ešte budú nejaké otázky po prestávke, tak vám dáme na to priestor. So, we are a practical school, so we will not only talk about this topic, we will also try it practically, so I hope that somebody will be volunteer who would like to taste it, how it is, what we are really doing. So, now I'm going to give you words. I will introduce you a little bit, or you will introduce yourself? Okay. Takže Jehuda Tagar pochádza z Izraela, prešiel polkou sveta od Austrálie, Južnej Afriky, pôsobil v Anglicku a v mnohých krajinách Európy. Je 10. rokom tu na Slovensku, takže tento ročník je aj výročným ročníkom, pretože máme 10. rok. Dúfame, že sa nám podarí urobiť aj nejakú peknú oslavu, na ktorú vás budeme pozývať. A 10 rokov vlastne pôsobíme v oblasti osobnostného rozvoja a ponúkame tréning, ktorý je založený väčšinou na empatii, ale hlavne na metóde, ktorú nazývame, Jehuda ju nazval psychofonetika. Objavil metódu osobnostného rozvoja a toto bude ukážka toho, čo to môže robiť. So, I spoke about you being traveled through all around the world and that you are here in Slovakia already 10 years and you are working here in School of Empathy and we are introducing to world the method which you invented, which is Psychophonetics. Thank you, America. You are very welcome. There are deep roots for every deep approach to understanding human beings. Každé porozumenie ľudskej bytosti má hlboké korene. What I will introduce tonight is not new. To, čo vám dnes večer chcem predstaviť, nie je nové. This is an expression of a wisdom that has always been here. Toto je vyjadrením múdrosti, ktorá tu bola odjak živa. But something changed. What once was the responsibility of very special people that took care of us and led us and guided us
Now it is moving to the individual. We progressively are becoming the teachers, the healers, the leaders, and that has very profound reasons and very far-reaching implications. And it's very long, so I hope I will Okay. take at least half of it. Takže to, čo kedysi bolo zodpovednosťou jedinečných, veľmi ako špeciálnych ľudí, tak to sa v súčasnosti stáva záležitosťou na riešenie pre každého. Všetci sa vlastne stávame svojimi vlastnými liečiteľmi, vodcami, učiteľmi. We are moving very fast into a time when the individual becomes the teacher, the leader and the healer. Veľmi rýchlo sa hýbeme smerom k tomu ideálu, že sa vlastne každý stáva sebe samému liečiteľom, učiteľom a vodcom. There was a time when this development was for very special people. Now it has to be for everyone. Bol taký čas, kedy tento rozvoj, tieto možnosti rozvoja sa týkali iba jedinečných, veľmi unikátnych ľudí. Teraz sa to týka každého človeka. It is happening very quickly. And the choices are to wake up to this reality that we have incredible impact on our own health. To wake up to it or to suffer the consequence of self-ignorance. Deje sa to veľmi rýchlo, hlavne kvôli tomu, že si vlastne stále viac a viac uvedomujeme to, aký obrovský dôsledok na naše zdravie máme my sami. A tým pádom, keď si uvedomujeme, že aký veľký vplyv na seba, na svoje zdravie máme, tak buď sa prebudíme pre túto možnosť, alebo budeme kvôli tejto ignorancii trpieť. There was a time when medicine was a part of philosophy. Bol taký čas, keď medicína bola súčasťou filozofie. Of course, there was a time when psychology was a child of philosophy. Dokonca psychológia bola dieťaťom filozofie. But in the last 200 years, we separated our human branches of development, and the science of the body became so dominant, it became nearly everything. A v súčasnosti za posledných 200 rokov sa tie ľudské vedy od seba navzájom oddelili a zdá sa, ako keby tie vedy týkajúce sa tela začali byť dominantné. It had to be, because we are coming down further and further into earthly life with consciousness and awakening to the physical world in an individual way required this focus on the physical body. A muselo sa to udiať takýmto spôsobom, pretože ten ľudský vývoj, tá evolúcia vyžadovala, aby sa ľudské vedomie zameralo na jeho telo. But it went too far. The focus on the physical body as if it's only human reality, it went so far. Our science of medicine is becoming schizophrenic because there is no human body without the soul living in it. It just doesn't exist. It only exists in a particular place called graveyard. Ale bohužiaľ zašlo to príďaleko, že tá medicína, ktorá sa orientuje len na ľudské telo, tak vlastne oddelila alebo ignoruje úplne tú časť, ktorú nazývame dušou alebo psyché, pretože nič také neexistuje, že by bolo ľudské telo bez duše. Respektíve, také tela sa nachádzajú iba na cintoríne. The physical body on its own is a dead body. But in our normal life, above the ground, it never exists on its own. It is a part of a continuum of the various dimensions of human existence. And this is, I think, self-evident now for everybody who stops and thinks.
Fyzické telo samo o sebe teda nie je existujúce, neexistuje. Je súčasťou kontinua rôznych vrstiev ľudského bytia. I don't need to tell this to people who are coming from Eastern perspectives of the Qi sciences, traditional Chinese medicine, Ayurvedic medicine, shamanism, and even homeopathy, even herbology. I don't need to tell them what I'm saying now, but I need to tell this to us, because now it's our individual responsibility. Tým, ktorí prichádzajú z toho prostredia čínskej medicíny alebo homeopatie alebo naturopatie, tak tým nemusím hovoriť, že ľudské telo je iba súčasťou tých rôznych ďalších prejavov, ale v súčasnej medicíne to treba povedať. I'm not a medical doctor. Nie som lekár, medicínsky doktor. I'm a psychotherapist and psychosomatic therapist. Som terapeut, ktorý pracuje s psychosomatikou. But in 20 years, with close collaboration with medical doctors in medical clinics in Australia and South Africa, I developed psychophonetics as a result of this collaboration. Ale 20 rokov som pôsobil v spoločnosti lekárov v klinikách v Austrálii a v Južnej Afrike a tam som vyvinul túto metódu. I couldn't develop psychophonetics if not for this 2 decades of close collaboration with open-minded, holistically thinking medical doctors. Nemohol by som vyvinúť psychofonetiku, keby som nespolupracoval takto blízko s tými otvorenými ľuďmi, lekármi v klinikách. I'm so grateful for these years of development in centers of thinking and of application where the human continuum was an obvious reality for all my colleagues. Som veľmi vďačný za tieto 2 dekády spolupráce, kde pre tých otvorených ľudí to kontinuum ľudského bytia bolo realitou. So I want to introduce 2 terms here tonight, not very much in use, the human continuum and participatory therapy. Takže by som rád teraz predstavil také 2 termíny, ktoré možno nie sú až tak veľmi zaužívané. Kontinuum ľudského bytia a participatívna medicína. When you look at a rainbow, the fact that it is a continuum of colors from infrared to ultraviolet, you can see them. The fact that this is a continuum is obvious to everybody. Keď sa pozeráme na dúhu, tak vidíme, že kontinuum tých farieb od infračervenej po ultrafialovú je vlastne očividné pre každého, že to je vlastne kontinuum farieb. You can focus on single colors, but it's not a rainbow. The rainbow exists as a continuum of the whole range of colors. Môžeme sa zamerať na jednotlivé farby, ale žiadna z nich nie je dúhou. Dúha je len vtedy, keď je to vlastne pokračovanie tých farieb, keď je to v kontinuum. We think of the human constitution as a rainbow. A takto premýšľame o ľudskej konštitúcii, že to je ako dúha. The closer you go to the physical body, the darker the colors are. As you move to the soul, it's more the orange, red range, and the more you move into the bluish and into the greenish, the more you're dealing with and into the yellow, the more you're dealing with the more conscious part of us. But actually, these dimensions never live in isolation in the rainbow. Mm-hmm. Takže keď sa tak pozeráme na ľudské bytie, tak čím sme tak bližšie k tomu fyzickému,
tak môžeme to prirovnať k takým tým tmavým farbám. Keď sa vlastne približujeme k tomu prežívaniu, k duši, tak tam sa môžeme napríklad zamerať na takú červenú, oranžovú farbu. A čím ideme vlastne viacej k tej časti ducha človeka, tak tým máme tie svetlejšie farby, ale žiadna z nich nemôže existovať v izolácii. Now put the yellow in the center of the rainbow. Keď pozrieme na dúhu tak, že v strede je žltá, And it extends to the darker color and it extends to the other darker color on the two sides, from the known to the less known. tak keď sa pozrieme na tú dúhu, tak vlastne od tej svetlej časti ide k tým tmavším farbám na okrajoch, ako keby sme sa pozreli na niečo, čo je nové, na niečo, čo je poznané, jasné a smerujeme k okrajom, k niečomu, čo je menej známe, až nepoznané. The human eye exists. It's not a product of biography and biology. The human eye exists and it enters progressively into the human constitution and it reaches a certain zenith point at 21. Ľudské ja ako entita existuje a postupne nie je to produkt biológie ani biografie a postupne sa dostáva do tela hlbšie a hlbšie a dosiahne určitého vrcholu v 21. roku. What we call consciousness is based on our ability to reflect on our experiences and to acknowledge our individuality and to make decisions and to create world concepts for ourselves. This is consciousness and create conscious relationship. To, čo nazývame vedomím, tak to je vlastne schopnosťou bdelo reflektovať na našu realitu, tvoriť vedome nejaké nové koncepty, to nazývame vedomím. This is actually a new situation. When the center of individual consciousness is so deeply in our body, in our soul, at the basis of our conscious life. It wasn't always like that. Vlastne máme takú úplne novú situáciu vo vývine ľudstva, alebo vo vývoji ľudstva, že centrum našeho vedomia sa nachádza veľmi hlboko v tele. To sme tu doteraz ako ľudstvo nemali. But it is like this in the last 50 years. Ale za posledných 50 rokov toto je realita. And it doesn't stop. We become more and more individualized and nobody can stop it. Že je to... We need to change server, I think, because some people are writing that they are missing server. Moment, we change server. I do it. You do? Okay. A tu na tomto. Sorry. Ospravedlňujeme sa We za... are dealing with the stars and the satellites for a moment. It's enough when it's one. You don't... As long as it works. Okay. Galaxy. Okay. Okay. Does it work? Just wait. Okay, should work now. Takže prešli sme na iný zdroj dát, tak dúfame, že nás budete teraz počuť lepšie. The continuum continues to the stars. There's no question about it. Takže kontinuum pokračuje až ku hviezdám, o tom nie je pochyb. The satellites remind us that we don't live in isolation. A tie satelity nám pripomínajú, že nežijeme v izolácii. This process of individuation, this process of awakening to the layer upon layer of constitution, it comes with certain responsibility because we are becoming the ones that have to take responsibility for a constitution that we don't fully see, but we see more and more.
Takže my sa vlastne stále viac a viac stávame bdelí pre tie vrstvy našej ľudskej konštitúcie, aj napriek tomu, že ich nevidíme. Takže je to úplne v poriadku, že niečo nevidíme a napriek tomu nejaká časť z nás sa preto prebúdza. So imagine a rainbow and the yellow is right in the middle, and in the middle of the yellow there's actually white, and light shines from it in two directions, into the unknown body and into the unknown spirit. That's a picture of the human constitution. Dobre, takže predstavte si opäť tú dúhu s tým, že v strede je žltá farba, ktorá ale vlastne v strede je tak žltá, že je až biela a svetlo žiari prežaruje do obidvoch pólov, do toho, ktoré je neznámo v oblasti tela, až po to, ktoré je neznámo v oblasti ducha. So we can think, great, we are becoming more conscious. Takže človek by si mohol povedať, tak to je super, stávame sa stále vedomejšími. Think again. No, premyslíme to. More consciousness can be also more pain, more responsibility and more challenge. Pretože ak máme niekde viacej vedomia, zároveň to znamená, že môžeme mať viacej bolesti, viacej zodpovednosti a viacej víziev. Being a free, independent adult sounds like a great idea. So much freedom is coming with adulthood, but so much responsibility. I know some teenagers who really refuse to cross over into adulthood. Človek sa tak teší, že bude konečne dospelý, že bude mať tú slobodu, ale zrazu si tak postupne uvedomuje, koľko veľa zodpovedností sa s tým viaže a koľkí tínejdžeri v súčasnosti úplne odmietajú prekročiť tento prach do dospelosti. But they're really stuck. A sú tam vlastne zaseknutí. They want all the privilege and the freedoms of adulthood, but not the responsibilities. Radi by mali tie privilégia dospelosti, ale zároveň ich straší zodpovednosť. So is humanity getting out of the kindergarten, and we are slowly becoming adults. And we like the freedom of it, but we have to accept the responsibility. And the first responsibility is our own well-being. Tak postupne sa dostávame z toho detského stavu my ako ľudstvo a zároveň s tým pádom sa na to viaže množstvo zodpovedností a prvá z tých zodpovedností je vlastne uvedomenie si svojho dobrého bytia, well-being, svojho blaha. Materialistic science is incredibly clever, effective, and a development, but it became a bit dogmatic. To say that the physical body is right, to say it's the only thing that exists, is dogmatic. No, tá materialistická veda, ona je úžasná, je šikovná, má veľmi veľa dobrých nástrojov, ale v istom smere je slepá. Lebo ak hovorí, že fyzické telo je jediné, ktoré existuje, tak to je skutočne dogmatické. Now, I'm speaking to students of the second year. I'm doing this because thinking in a holistic, broad way about the human constitution is a part of the thinking tools that you need to be relevant for the people coming to you as clients of counseling. Ja hovorím študentom druhého ročníka, ktorí sú tu prítomní a robím to preto, lebo uvedomenie si zodpovednosti človeka je vlastne niečo, čo potrebujeme na to, aby sme mohli byť pripravení na klientov, ktorí prichádzajú do counselingu. Drawing on boards is not effective for Zoom, so I'll do it like this. Here the cross. Takže keďže tu máme Zoom, tak nedá sa veľmi efektívne kresliť, tak to urobím rukami. Tuto mám kríž. Okay, Mira, can you point to the place where my two hands meet?
No, do it from outside. Okay. Okay. This is a place, this meeting place is a place of the eye. Takže to miesto, kde sa stretávajú tie dve ruky, tak to je miesto, kde vstupuje ja. This is the center of being awake and of consciousness. Tam sme bdeli, tam máme vedomie. And when a human being, let's talk about adults now, come to you, it is adults to adult meeting, eye to eye. Takže keď príde dospelý človek, tak sa vlastne stretáva ja s druhým ja. Why do they come? Prečo ľudia prichádzajú? Because the present consciousness is not good enough in their own eyes to manage the existential situation. Pretože to súčasné vedomie, ktoré majú, nie je dostatočne dobré pre zvládnutie súčasnej situácie. So can you draw with your finger a circle around this meeting place? What, like this? Yeah, from the front. A circle around Okay. it. Yeah. Takže mám tu Yes. nakresliť kruh. We try to increase that circle. A že my sa snažíme tento kruh rozšíriť. So this unconsciousness below it, everybody knows that. Below, yes? Since Freud invented the subconscious, we all know the subconscious. Takže vieme, že je tu nejaké podvedomie. Freud nám o ňom hovoril. Vieme, že máme nejaké podvedomie. Some of us knew it a bit before. Možno už sme o tom aj tušili aj pred Freudom. But there is another dimension of the unconscious. Not only what is below the eye, but also what is above the eye. Ale tu máme aj ďalšie nevedomie, ktoré je nad tým ja, nad tým bdelým bodom ja. The way up and the way down is one and the same. The branches and the roots are one and the same. Smer dole a smer hore je jedno a to isté. Je to ako korene a vetvy. Patrí to k jednému stromu. Apollo and Dionysus are one and the same, said Heraclitus the Dark. Herakleitos povedal, že aj Apollon, aj Dionýzis sú vlastne jedno. 3,000 years ago. Pred 3000 rokov. Trees don't just grow up, they grow up and down. Children don't just grow up, they grow up and down. A human being grow up and down. Stromy nerastú iba hore, ale aj dolu. Aj deti rastú aj hore, aj dolu. I'm not going to destroy. I'm not going to do it. I just want to remind you that this plant didn't just grow up like a mushroom. It grew up and down. Dobre, takže pripomínam, že táto rastlinka nerastie iba hore, ale aj dolu. You see the leaves and the flowers, yes? Takže človek tak vidí tie listy a tie kvetinky. But you don't see the sun that opens the flower, do you? Ale človek nevidí to slnko, ktoré otvára kvetinu. And you don't see the roots. Ani tie korene. You want to see the roots? No. They will not let me show you the roots. I leave it for your imagination. But without the roots, there will be no leaves and flowers. Tak bez tých koreňov by sme nemali ani kvety, ani listy. The plant grows up and down, and people grow up and down. Tak ako rastlina, ktorá rastie aj hore, aj dolu, tak aj človek rastie aj hore, aj dolu. It's not only what is below that is not conscious, it's also what is above that is not conscious. Takže nie len to, čo je dole pod vedomím, je podvedomé, ale aj to, čo je hore nad vedomím, je podvedomé. To know about the subconsciousness is not enough to understand the human soul. Čiže vedieť o podvedomí nestačí na to, aby sme poznali ľudskú dušu. There is subconscious, of course there is subconscious. Nobody is denying it. Nikto nespochybňuje, že máme podvedomie. But we say that there is also superconsciousness. Ale hovoríme, že máme aj supervedomie. And if you want to go down in a safe way, in a constructive way, in a transformative way, in a healing way, you have to go up as well. You cannot just go down. A keď človek chce ísť dole teda do toho podvedomia konštruktívnym liečivým spôsobom, tak sa to nedá bez toho, aby zároveň nešiel aj do toho supervedomia.
Trees are our greatest teachers. They don't just grow up, they don't just grow down, they grow up and down at the same time. Stromy sú naši veľkí učitelia, oni nerastú iba hore alebo dolu, ale rastú hore a dolu zároveň. From the flowers in the light of the sun, which we don't see the light of the sun, to the deep earth, which we normally don't see. Čiže od tých kvetín, ktoré v sebe obsahujú svetlo toho slnka a my nevidíme svetlo slnka, ktoré obsahujú, až po tie korene, ktoré sú hlboko v zemi, ktoré tiež nevidíme. This is the human continuum. Toto je ľudské kontinuum. And the eye is entering into the center of it more and more, and it expands more and more up and down. A ja vstupuje do toho svojho stredu stále viac a viac, do stredu tej konštitúcie a zároveň sa stáva stále viac a viac vedomejším toho spodného a vrchného sveta. We live in a time when this growth is not happening by the passage of time, it only happens by consciousness, but if it's not happening by consciousness, the results are becoming less and less healthy. Takže stále viac žijeme v časoch, kedy toto uvedomovanie si toho kontinua sa nedeje samozrejme len tým, že sme starší, že potrebujeme byť preto aktívni. And denying the broader dimension of the human soul and spirit becomes a crisis, serious crisis. Ak človek začne spochybňovať alebo popierať to, teraz mi to odišlo, denying the broad spectrum, the multiple level of the human constitution is leading us to a crisis. Takže popieranie tých rôznych mnohopočetných vrstiev ľudskej konštitúcie nás vedie do krízy. Now, I developed this work in medical clinics. There was no denial of the physical body in medical clinics. Ja som vyvinul túto prácu v klinike, v medicínskych klinikách a tam sme nepopierali fyzické telo. But there was openness to the broader dimension of what is expressed visibly through the human body. Ale bolo tam otvorenosť tým širším dimenziám, ktoré sú prítomné v ľudskom tele. And I could develop psychophonetics in these holistic clinics in Melbourne and Cape Town because I had medical colleagues who looked at the human constitution in this broad and rich and open way. And they were true scientists. They didn't assume that what they know is what there is. They always assume there's more. I joined colleagues who were qualified medical practitioners, but not arrogant medical practitioners. Takže som v tej klinike v Melbourne a v Kapskom meste bol súčasťou medicínskeho tímu, kde lekári, ktorí tam pôsobili, nepopierali tú fyzickú realitu, ale boli otvorení ďalším dimenziám ľudskej konštitúcie. They invited me to join the team. A pozvali ma, aby som sa pridal do toho tímu. Because I could see that I bring something that was missing in the medical training. Pretože videli, že prinášam niečo, čo chýbalo ich medicínskemu tréningu. Each one of them could refer clients, patients to 20 different specialists, no problem. Každý z nich mohol referovať klientov, pacientov k ďalším 20 špecialistom. But they realized with their wisdom and honesty that one specialist is missing. A uvedomili si, že jeden špecialista im tam chýba. And that specialist is a client himself. A ten špecialista je klient samotný. They did not ignore the bodies. They were very nice to them humanly. But the wisdom that can come from a human being looking at oneself, for that there was no science.
Tá múdrosť, ktorá prichádza z ľudskej bytosti, ktorá poznáva seba samého, tak táto múdrosť tam chýba. This is what psychophonetics come to add, and I know many other modalities are also do it in different ways. I know that is a broad front of integrative medicine. We're just one of them. Takže tam vlastne k tomu prichádza psychofonetika, ktorá pridáva svoj príspevok k tejto participatívnej medicíne, pretože je jednou z metód, ktoré sa vlastne venujú participatívnej medicíne. In 1994, I published an article, "The person is an expert in the person's own experience." V 1994 som publikoval článok Osoba, ktorá je expertom na svoju osobnú skúsenosť. Our medical field is so dominated by experts of the physical body. There is some expertise that cannot enter it. There are realities only knowable for the subjective person living in this subjective soul, in this subjective body, in this subjective destiny. Tá medicína, ktorá je vlastne zameraná len na fyzické telo, nedokáže vlastne vnímať, že je poznanie, ktoré je prístupné len z jednej strany, a to je vlastne zo subjektívnej strany pacienta. Specialization requires training. Špecializácia potrebuje tréning. For the human being to become an expert, specializing in their own individual, personal, subjective experience, training is required. Takisto pre človeka, ktorý sa stane expertom na svoju vlastnú subjektívnu situáciu, aj ten potrebuje určitý typ tréningu. Psychophonetics is training in becoming a professional self. Psychofonetika nás trénuje, aby sme sa mohli stať profesionálnymi samými sebou. Why being amateur, dilettante self when there is a possibility of being professional self? Prečo by sme mali byť neprofesionáli v oblasti seba samých? On the basis of you striving to become professional in your own self-management, you can encourage others to do the same. A keď človek sa vlastne pokúša alebo usiluje o to zlepšenie manažmentu seba samého, potom môže povzbudiť aj iných, aby to urobili. There's many wonderful books about psychology, but this one you cannot learn from books. This one you can only learn from the book of life. We have to develop the alphabet of the book of life. Je mnoho dobrých kníh, ktoré sa týkajú zdravia, ale tuto môžete sa naučiť len zo života, len z knihy života. The languages in our culture are universal. Slovak has been there for hundreds and hundreds of years. But the books that the individual read in Slovak, that's a very personal experience. The books that you read individually. You know Slovak, then you read books in Slovak, the reading is individual. The reading is personal. Okay. Takže keď sa človek naučí jazyk, napríklad slovenčinu, tak môže čítať knihy, ale to čítanie samotné, tak to je individuálne. The book of self, of the human consciousness living in a human soul living in a living body, this can only be read by the individual oneself. Okay, I'm sorry, but I need repeating because I didn't get it. The book of selfhood. Okay, takže tá kniha seba samého. The book of you as a person can only be read by yourself. Okay, takže tá kniha seba samého môže byť čítaná iba sebou samým. No expert can read from outside. Your experience and the meaning that you give your experience, this must be read from inside. Žiaden expert nemôže prečítať to, aká je skutočnosť, aká je skutočnosť prežívaná z tvojho vnútra, aký význam dávaš tej skutočnosti ty.
And you have to develop this literacy consciously. A človek musí túto gramotnosť vyvinúť vedome. Psychophonetics is literacy. Teaching psychophonetics is like teaching language. So you can read these books, which actually nobody else can read. Psychofonetika je vlastne ako taká gramotnosť, ktorá nám umožňuje čítať svoju vlastnú knihu života. And my blessed colleagues in these medical clinics in Australia and South Africa, they were very prepared for this approach because they were anthroposophical doctors with open mind. It takes anthroposophical doctors and it takes open mind. Some people combine it, some people don't. Takže tí moji požehnaní kolegovia v Melbourne a v Kapskom meste boli antropozofickí lekári, ktorí boli otvorení. They were philosophers. Boli to filozofi. Philosophy starts from question, not from answer. A filozofia začína od otázky, nie od odpovede. What I was developing became a living process of answering some of the questions that they had. Otherwise, I would be irrelevant for them. A to, čo som vlastne vyvinul, tak to boli odpovede na tie živé otázky, ktoré mali. Ak by nemali otázky, neboli by odpovede. Both in Melbourne and in Cape Town, our clinics specialize in cancer, in chronic fatigue, in chronic diseases, in alternative and complementary approaches to people who were not happy to stay with the experts who only look at one dimension of their existence. They were desperate and they knew this more. Takže tie kliniky sa zaoberali rakovinou, chronickou únavou a inými ďalšími chronickými ochoreniami. Boli tam vlastne ľudia, ktorým nestačilo, že boli v starostlivosti expertov, pozerajúcich sa len na jednu dimenziu ľudskej bytosti. And they met a group of therapists, not only doctors, who also helped them to think of themselves as a rainbow, as a continuum of consciousness, not only as mind and body. A teda na tých klinikách pôsobili nielen lekári, ale aj rôzni terapeuti, ktorí pomáhali svojim pacientom vnímať svoje bytie ako kontinuum, nielen ako telo a myseľ. That's why I could fit in, coming from theater. Preto som tam ja mohol zapadnúť, napriek tomu, že som prišiel z divadla. The major meditation for theater is the rainbow of the human soul. A meditácia pre divadlo je vlastne dúha ľudskej duše. Light on one side, darkness on the other, and the rainbow of the human soul in between. That's where I came from. Svetlo na jednej strane a temnota ľudského bytia na druhej a medzi tým tá dúha ľudskej duše. At the end of his life, Rudolf Steiner gave meditation for actors. He said, look at the rainbow. Na konci svojho života Rudolf Steiner dal meditáciu pre hercov a povedal im, pozrite sa na dúhu. September 1924, his last lecture series, look at the rainbow and he will be prepared for theater. V septembri 1924 v jednej z jeho posledných lekcií pre hercov hovorí, pozrite sa na dúhu a budete pripravení na ľudskú dušu, na divadlo. 98 years later, we say, look at the rainbow and you will be prepared to take responsibility for your own health as well. Who said it 90 years ago? Me. Okay. Po 90 rokoch niekto, Jehuda, povedal, pozrite sa na dúhu a budete pripravení aj prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. In the beginning, the psychology was a branch of medicine. Na začiatku psychológia patrila do medicíny. Very fast, medicine becomes a branch of psychology. A veľmi rýchlo sa medicína stáva odvetvím psychológie. We don't want to lose it, but we want to put it in context. Nechceme to stratiť, chceme tomu dať kontext. You are the expert of the rainbow, and your knowledge of yourself and your experience of yourself and the meaning you give your experience
is as important as any specialist in any polyclinic. Vy ste expert svojho života a vaša skúsenosť a význam tej skúsenosti, ktorý dávate, je aspoň tak dôležitý ako názor experta v poliklinike. Because the body and the soul and the spirit exists, and each of them have many dimensions, and they talk to each other, not just through the brain. Pretože telo, duša a duch existuje a majú rôzne dimenzie a navzájom spolu hovoria a nie len cez mozog. A new science is developing for the last 30 years. Za posledných 30 rokov sa vyvinulo mnoho nových vedných odborov. Psycho-neuro-endo-immunology. Psycho, neuro, endo, imunológia. Look at the name. How many specialists are involved in this definition? No pozrite sa na to meno. Koľko veľa špecialistov sa do tejto definície zmestí? Psycho. Psycho. Neuro. Neuro. Endocrinology. Endokrinológia. Immunology. A imunológia. Where was this science when we were suffering from the pandemic? I don't know. Kde bola táto veda, keď sme trpeli pandémiou? Neviem. Isn't it clear that people with strong immunity survive better than people with weak immunity? Nie je to jasné, že ľudia so silnejšou imunitou lepšie prežijú? Don't we know that stress affects immunity? Nevieme, že stres má vplyv na imunitu? Go and look at Wikipedia on adrenaline and on cortisol, the hormones of stress, and you will see that they affect the immunity straight away. Why don't we talk about that? Takže vidíme, že tie hormóny, adrenalín a kortizol ovplyvňujú, stresové hormóny ovplyvňujú imunitu. A prečo sa o tomto nerozpráva? I want to read you something about the definition of psycho-neuro-endo-immunology. Takže Jehuda by rád prečítal definíciu toho nového vedného odboru, toho psycho-neuro-endo-imunologického odboru. From a website called Healthline, accessible to everybody. Existuje webová stránka Healthline. And this is only a short version. Psycho-neuro-immunology. Actually, it should be 4. Psycho-neuro-endo-immunology. Takže teraz prečíta definíciu psychoneuroimunológie, to endo tam nie je. What is it? It is a relatively new field of study that looks at the interaction between your central nervous system and your immunology. Takže je to relatívne nový odbor, štúdia, ktorý sa pozerá na interakciu medzi centrálnym nervovým systémom a imunitným systémom. Researchers know that psychoneuroimmunology and the immune system can communicate with each other. Že tí výskumníci vidia, že ten centrálny nervový systém a imunitný systém môžu navzájom komunikovať. But only recently they start to understand how these systems are connected. This is from the 21st century. A iba nedávno začali tomu rozumieť, ako sú tieto dva systémy prepojené. The nerves in our brain and the spinal cord make our central nerve system. Tie nervy v našom mozgu a v tom chrbtici vytvárajú náš centrálny nervový systém. While our immune system is made up of organs and cells that can defend our body against infection. A zároveň ten imunitný systém tvoria bunky, ktoré against infection. Chránia proti infekcii. Both systems produce small molecules and proteins that can act as messengers between the two systems, not through the brain. Takže obidva tie systémy, aj ten centrálny nervový systém, aj ten imunitný systém, môžu produkovať malé molekuly a proteíny, ktoré sú takými nástrojmi na prenos medzi nimi. These messengers include hormones and neurotransmitters, and they talk to each other while we are reading the newspaper. Takže tento systém, taký ako keby taký navzájom, že poslí, ten obsahuje hormóny a neurotransmitery a oni vzájomne komunikujú.
There are plenty of existing studies to show these connections. A v súčasnosti už je množstvo výskumov, ktoré ukazujú tieto spojenia. But they're struggling to break into the mainstream of medical sciences. Ale nie je to tak široko rozšírené v tom bežnom lekárskom systéme. What we produce in our bloodstream as a result of emotional stress creates chemicals that affect cells which affect our immune system. Takže to, čo produkujeme v našich emóciách a v našom prežívaní, tak to priamo ovplyvňuje imunitný systém. These stresses hormones also create distortions of the immune system, with the result that the immune system supposed to protect us very often destroy us. To, čo vlastne tie hormóny produkujú, vytvárajú vlastne takú situáciu, v ktorej ten imunitný systém, ktorý nás má ochraňovať, nás začína likvidovať. Autoimmune disorders, there is no medical remedy for them. Tie autoimunitné ochorenia v tomto momente nemajú žiadne medicínske riešenia. 100 years ago, there was none of them. Pred 100 rokmi sme nemali alebo sme nepoznali autoimunitné ochorenia. Last time I inquired with an immunologist in Comenius University, I was told there's 300 of them today. 300 different disorders of autoimmune. Our immune system is attacking us. Well, Prednedávnom som sa rozprával s imunológom na Univerzite Komenského a prezradil mi, že v súčasnosti poznáme 300 ochorení imunitného systému 300 autoimunitných ochorení, ktorých náš vlastný imunitný systém na nás útočí. We become the pathogens. We destroy ourselves more than viruses and microbes and parasites and abnormal cells. We are destroying ourselves. We can heal ourselves. Takže my sa stávame vlastnými patogénmi, my si likvidujeme svoj vlastný vnútorný systém a preto si ho budeme môcť aj my vyliečiť. When a client is coming to you with a counselor, they don't leave the body at home. Keď k vám prichádza klient ku kancelórovi, nenechá si doma svoje telo však. When the same person go to a medical doctor, they don't leave the soul at home. Takisto ako keď tá istá osoba príde k lekárovi, nenechá doma dušu. And they know something. And they can make a difference more than all the doctors and specialists in the world. The client is a major resource for the client's own healing. A teda ten klient niečo vie a to poznanie je väčšie ako poznanie všetkých expertov, lebo on je vlastným zdrojom liečenia. They live in the middle of this rainbow and potentially they can extend the range of consciousness above and below. But it takes some encouragement. Oni žijú vlastne uprostred tej dúhy a potenciálne môžu rozšíriť svoje vedomie do tých spodných aj vrchných oblastí. The client is a potential expert in the client's own experience, but they need some training, some encouragement, and somebody to listen to them and believe in them. Klient je potenciálnym zdrojom poznania svojej vlastnej skúsenosti, len potrebuje povzbudiť a potrebuje niekoho, k tomu bude načúvať. There's no developed country in the world that can afford its own health budget. None. Including United States of America, Britain and Central Europe. We are in huge deficits because of the huge costs of our health budget. Náš zdravotnícky budget, teda finančný rozpočet pre zdravotníctvo je tak vysoký, že si to nevieme dovoliť. Why is it growing? Why is our health budget growing all the time in spite of our incredible technological development?
prečo ten rozpočet zdravotníctva tak neustále rastie, aj napriek tomu, že máme vlastne taký veľký technologický pokrok. Because nobody is teaching us how to take care of ourselves. Pretože nás nikto neučí, ako sa máme o seba The postarať. only thing that can bring the health budget down is people taking responsibility for their own well-being. I'm not saying we don't need doctors, but we need these extra specialists, the human being, to join the medical team, because these things only they know. Takže jediné, čo by mohlo znížiť ten zdravotnícky rozpočet, by bolo, keby nás niekto naučil, ako prebrať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. Nehovorím, že nepotrebujeme zdravotníkov, ale potrebujeme povzbudiť ľudí, aby dokázali byť schopní prebrať zodpovednosť za tie veci, ktoré len oni sami vedia. Rudolsteiner anthroposophy provided us for the last 100 years with incredibly, potentially precise vocabulary to navigate in this rainbow of the human existence. Rudolf Steiner v rámci tej vedy antropozofie nám dokázal ponúknuť neuveriteľný slovník, ktorý nás môže viesť v tomto rozširovaní vedomia do tých oblastí, ktoré nepoznáme. And some people believe in Steiner. Sú ľudia, ktorí veria Steinerovi. He was very disappointed people believing in him. He wanted them to try something new. On bol veľmi sklamaný, keď ľudia verili v jeho poznanie. When the satellite navigator give me a map to drive where I want to go, I don't believe in it, I try it out. Pretože keď mi navigačný systém dá nejaké informácie, ja nemusím tomu veriť. Ja to môžem skúšať. Sometimes it gets it wrong. Pretože niekedy ten navigačný systém je nesprávny. An Uber driver took me from Kirstenbosch to Constantia Neck in Cape Town a few weeks ago, and I wanted to go to the gate of Kirstenbosch in the middle. And he was driving me something completely different. So where are you taking me? Why are you taking me to Hout Bay? He said, sometimes with this mountain, Table Mountain, the whole navigation is getting completely distorted. Don't trust your satellite navigator blindly. Check it out. Viezol ma taxikár z jedného konca kapského mesta na druhý. Ja som presne vedel, kam ideme, ale zrazu som videl, že šoferuje niekde inde. A tak som sa ho pýtal, že prečo ideme týmto smerom, a on hovorí, že niekedy v oblasti tejto Stolovej hory sa navigácia zblázni a preto jej netreba plne dôverovať. I don't believe maps. Ja neverím mapám. I'm using them. Ja ich používam. Sometimes they work, sometimes don't. Niekedy fungujú, niekedy nie. A map from 100 years ago is irrelevant for navigating in a modern European city. Mapy spred 100 rokov sú už nerelevantné na to, aby sme navigovali v moderných mestách. So many things changed. Pretože sa toľko veľa vecí zmenilo. So anthroposophy is a map for us with huge perspective, but it's a map. You still have to drive and check it out. Antropozofia je ako mapa, má veľkú perspektívu, ale stále je to ako mapa. Človek na to, aby sa niekam dostal, musí šoférovať a vlastne skúšať sa tam dostať. Later on, in the third part of this seminar, I will share with you some of this vocabulary, maybe. Neskôr v tých ďalšej časti tohto semináru by som rád s vami zdieľal niečo z tohto slovníka. I'd rather stop talking now and ask for a volunteer to demonstrate to you, if I'm successful, how we can encourage every human being of goodwill and courage to become the navigator, to become the specialist, to become the expert in their own experience, and to take responsibility for their own well-being. Takže radšej by som teraz skúsil prakticky ukázať, ako, ak budeme mať dobrovoľníka, ako sa človek môže stať svojim vlastným navigátorom na získanie späť vlastného bláha vo svojom byti. It's not enough to say to people, you should take responsibility for your health. We have to give them some training in reading the inner map, in trusting the intuition,
in developing their own language to understand themselves, we need to train people for leadership. You cannot just tell them, be a leader. Pretože nestačí človeku povedať, že tak preber zodpovednosť za svoje zdravie. Potrebujeme aj tréning v tom, ako sme schopní sa stať zodpovedným, ako vieme čítať tú mapu, ako sa vieme stať svojim vlastným vodcom. So I'm introducing and reintroducing psychophonetics for you as a practical approach for leadership, self-leadership and expertise in one's own experience. Takže vám predkladám psychofonetiku ako nástroj na vylepšenie vodcovských schopností, vedenie seba samého v tom stávaní sa expertom vo svojej vlastnej skúsenosti. No need to say more. I'd like to show you how we do it. Viacej už nemusím hovoriť, rád by som ukázal, čo robíme. For this we need a brave volunteer. Na to ale potrebujeme statočného dobrovoľníka, Who can contribute something to science. ktorý môže niečo pridať a nejaký príspevok vede. I'm not asking for a kidney. Nežiadam od vás obličku, I'm not asking for a heart. I'm just asking for some suffering. ani nejaký iný váš orgán. Skôr žiadam, či máte niečo, čo vás trápi. Yeah, we can start with psychological complexes, of course. Nejakú bolesť. A však môžeme začať aj z nejakých psychologických komplexov, keby nebola priamo But bolesť. because our time is short, I prefer an example from the body, if possible. A pretože ten čas je krátky, tak ak by bol nejaký príklad z oblasti tela, tak to by bolo dobre. Not instead of medicine. I don't accept people who avoid medical doctors. To, čo robíme, tak to nie je namiesto medicíny, pretože neakceptujem to, keď sa človek vyhýba medicíne. Psychophonetics doesn't try to be alternative to medicine, but a colleague, a complementary medicine. My sa nepokúšame byť alternatíva voči medicíne, ale chceme byť komplementárnou časťou. Integrative medicine. Chceli by sme byť integratívna medicína. Not alternative Nie medicine. alternatívna. So, I would like to show you how we work if I can, and then have a break and then talk about it further. Or maybe see another example. There's much more I can say about it, but doesn't mean that there's much more you can hear about it. Let me show you what we do. Takže v nasledujúcich minútach by sme radi teda ukázali, čo robíme. Ak je tu teda dobrovoľník, potom môžeme si dať nejakú prestávku, otázky alebo prípadne ešte jednu ukážku, to je na vás. And I prefer a volunteer who has not been my student or my client before. Ak na začiatok by sme radi dali priestor dobrovoľníkovi, ktorý nie je našim študentom. Fresh. But if I won't find one, I will ask one of the few of you who has experienced it. Let's see. Ak sa nenájde dobrovoľník, ktorý ešte nemá skúsenosť s psychofonetikou, tak dáme priestor študentom. I'm looking at the room and I don't see anyone who is not a psychophonetics practitioner and student. So you are not candidates. Out of the people online, maybe I've got some innocent souls. Takže možno tu máme nejaké nevinné duše, ktoré by si to radi vyskúšali.